صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل العلماء على غيرهم. Segala puji bagi Allah yang mengunggulkan para ulama, memberikan keistimewaan kepada mereka. وشرفهم لحملهم سر ونور شريعة النبي محمد. Memuliakan mereka dengan mereka sejenak membawa cahayanah Kanjeng Nabi Muhammad. ونصلي ونسلم على سيدهم ومولاهم محمد. Ngereng kita saja ngatoreh solawat dak Kanjeng Nabi Muhammad. من به سادوا. Kalaban kamulja enah Kanjeng Nabi para ulama kak dinto mulja. ومن به عرفوا. Mereka saja kenal karena Kanjeng Nabi. وهو المورث لهم. Kanjeng Nabi seawaresaki ilmu dak beliau saja. فالعلماء ورثة الأنبياء. Para ulama adalah pewaris nabi-nabi. ورثتهم في العلم. Pewaris dalam ilmu, ورثتهم في السر. dalam rahasia-rahasia, ورثتهم في كل ما كان يتنزل على رسول الله. mewarisi semua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. لهذا أمرنا بتعظيم العلماء. Karenanya kita sejenak epakon untuk memuliakan para ulama, وأمرنا باحترام العلماء. memuliakan dan menghormati ulama, وأمرنا بالرجوع إلى العلماء في كل شيء. dan untuk nyoon tebu para ulama dalam saja urusan. لأنهم أدرى بحكم الشريعة. Karena mereka yang lebih mengetahui dalam urusan agama. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه هم العلماء. Allah atabu seandainya mereka mengembalikan urusan ini kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang mengetahui, dan itu adalah para ulama. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah atabu sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang memiliki pengetahuan para ulama. 500 درجة. 500 derajat. الدرجة بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. Di antara dua derajat seperti langit dan bumi. هذا مقام العلماء. Inilah derajat para ulama الذي يرفعهم الله على غيرهم. yang Allah angkat mereka dari selain mereka. ببركة العلم. Dengan keberkahan ilmu mereka. ببركة الفهم. Dengan keberkahan pemahaman mereka. ببركة الوراثة عن سيدنا محمد. Dengan keberkahan warisan ilmu dari Rasulullah. وكلما التف الناس حول العلماء سلموا. Ketika kita satejenak semak para ulama, kita pasti tadi orang seontong. وما ابتعد الإنسان عن العلماء إلا وقرب من الهلاك. Menabi kita sateja jauh dari para ulama, pasti kita satejenak tadi orang serosak. لأنه يستولي عليه الشيطان. Karena ketika kita menjauh dari para ulama, setan akan menguasai فيلعب kita عليه. dan menipu kita ويغير عليه. dan mengubah kita. يخرجه من الطريق السوي إلى طريق الانحراف. Dan setan akan mengeluarkannya dari jalan yang benar kepada jalan kesesatan. وهو لا يدري. Dan dia tidak merasa. ولربما ظن نفسه على الصواب. Bahkan terkadang dia merasa benar. وهو يخرج عن حادة الصواب. عن جادة الصواب. Padahal dia sedang berada dalam kesesatan. لهذا أمرنا باحترام العلماء وتقديرهم والقرب منهم. Karenanya kita harus menghormati para ulama sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan juga harus dekat dengan beliau. وما فازت أمة ولا نجحت إلا بعلمائها وصلحائها. Tidak ada golongan yang beruntung kecuali ketika mereka dekat dengan para ulama dan orang-orang baiknya. فإذا خلت عن العلماء وعن الصالحين كان المسيطر عليها عدو الله إبليس. Ketika masyarakat menjauh dari para ulama,
maka yang menguasai adalah iblis. والمراد بالعلماء هنا العلماء الصادقين مع الله. Seeka maksud ulama yang kika dintong ulama perjuangan seongkuan de Allah Subhanahu wa taala. الذين هم خشية. Yang mana mereka adalah yang takut kepada Allah. الذي قال فيهم الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Mereka lah seeka tebu sareng Gusti Allah seongku takut de Allah yang kika dintoh para ulama. العلماء الذين يزدادون قربا من الله وخشية. Mereka setiap saat saja tambah semak, saja tambah takut de Gusti Allah. هؤلاء على دراية بما ورد عن نبينا محمد. Mereka sepaling ngerteh ponapa setetih buru kenah Kanjeng Nabi Muhammad. فلهذا عندما نرجع إليهم يدلون على الطريق بحسب ما علموه من علم النبي محمد. Makanya ketika kita arempek mator beliau-beliau, pasti beliau saja menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik. وبلدكم هذا قد ملئ بالعلماء. Dan alhamdulillah situ bondo penuh kalaban ulama. سواء كان من قديم أو في حديث. Baik ulama seampon paleman de Gusti Allah atau ulama sekibadah. ممن انتقلوا أو ممن لا زالوا. Baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Tebuna Gusti Allah banyak orang-orang yang beriman, mereka ongkuan ponapa mereka janjikan kepada Allah. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Ada yang sudah kembali kepada Allah, ada juga yang masih menunggu ajalnya. وما بدلوا تبديلا. Dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka kepada Allah. الذين قد انتقلوا قد رسموا لنا طريقا في حياتنا. Para ulama yang sudah berlalu, mereka saja yang menggambarkan jalan kita kepada Allah. حتى جئنا بعدهم ووجدنا الطريق واضحة. Sehingga kita sebagai generasi mereka melihat betapa jalan yang telah mereka gariskan sangat jelas. فما علينا للنجاة إلا أن نسلك مسالك العلماء. Maka kalau kita ingin keberuntungan, maka kita harus mengikuti jalan ini. أن نسلك مسالك الصلحاء. Ngereng lalam panah beliau-beliau. أي طريق خير من طريقهم. Bada jalan selebih bagus. لا يوجد في الحياة Sobung jalan selebih bagus dari panikah. إلا طريق الصلاح وطريق الفساد. Kecuali jalan saya bagus atau jalan saya cuba. طريق الصلاح هو طريق العلماء الصالحين. Jalan saya bagus yang kika dintoh dalam panah para ulama, para aulia. الذين مضوا على صدق مع الله. Saya kak dimah mereka satu jana ongkuan da Allah Subhanahu wa taala. لا يأتي أحد يريد منا أن نغير طريقنا. Maka tak oleh kita mengubah setetih dalam panan buru kenah para ulama. أو أن نخرج عن منهج سلفنا. Otabah kita keluar dari tebunah beliau-beliau. كيف نخرج عن منهج ثبت على قدم الاتباع للنبي محمد. Tak oleh nyimpang kita saja dari jalanah para ulama ngereng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. فازوا في الدنيا وفازوا عند الله في الآخرة. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. نحن اليوم ببركتهم. Alhamdulillah kita kalaban barokanah beliau-beliau saja. النجاة من فتن آخر الزمان بالالتفاف حول العلماء. Kita tak kira selamat dari fitnah akhir zaman kecuali nelekanah kita saja semak de para ulama. المبتعدين عن العلماء عن المربين هم الذين يقعون في الفتن. Orang sejauh majauh dari ulama, dari para murabbi, mereka saja orang-orang sepasteh kening fitnah akhir zaman. ليس لهم مرشد. Tak ada orang yang senatui jalan dek mereka. ليس لهم مرجعية. Tak ada orang yang tetih rujukan. إلى من يرجعون؟ Kepada mereka akan bertanya. من يوجههم؟ Siapa yang akan mengarahkan mereka? ليس لهم موجه. Tidak ada yang mengarahkan mereka. لهذا أول ما تظهر الفتن هم أول من يقع فيها. Karenanya nilaikanah pada cobaan, maka pasti mereka akan termakan cobaan itu. وربما لا يعلمون أنهم وقعوا في الفتن. Bahkan seringkali mereka tidak merasa bahwasanya mereka terkena fitnah. وظنوا أنهم بعيد منها. Mereka meyakini jauh dari fitnah-fitnah. بل
ظنوا أنهم على يقين فيها Bahkan mereka ada dalam fitnah itu sendiri. وأنهم على حق Bahkan mereka merasa benar, وأنهم لم ينحرفوا tidak melenceng dari jalan yang benar. وهم انحرفوا ولم يدروا Padahal mereka satejenah berada dalam kesesatan. مثل الشخص المريض الذي لا يدري أنه مريض Pada na orang yang sesake tapi tak aroma sasake. ليس له طبيب يعالجه Tak andi dokter saya bisa nampai. فيبقى بمرضه Seengkenah tetap sakit, هو لا يدري أنه عنده مرض tidak merasa dia sakit. لكن لو كان معه طبيب يذهب إليه ويكشف عنه سيعلم أن فيه المرض الفلاني وسيعالجه. Tapi kalau dia pergi ke dokter, dokter akan mengatakan kepada dia apa saja penyakit-penyakit dan bagaimana mengobatinya. لكن من لا يرى نفسه مريضا لا يذهب إلى الطبيب. Orang seta aroma sasake tak kira entar atampeh. الأطباء يعالجون أمراض الجسم Para dokter mereka mengobati jasmani. والعلماء يعالجون أمراض القلوب. Sedangkan para ulama mereka mengobati hati dan rohani. يعالجون أمراض الروح. Mereka mengobati jiwa kita. كيف يغفل الإنسان عن علاج قلبه؟ Pas beremah membeda orang selalai dari mengobati hatinya. هل أنت تعرف جميع أحكام الشريعة؟ Apakah Anda tahu hukum-hukum agama? هل أنت قد درست كل ما يتعلق بحكم الشريعة؟ Kenapa ajunan ampon acer saja hukum-hukum syariat Islam? بالطبع لا. Tentu tidak. إذن ما هو مرجعك للعلاج في دينك؟ Sehingga kemana kita akan bertanya dalam urusan-urusan agama? أنتم ترون الفتن التي تعج في العالم. Kita melihat bagaimana banyak kerusakan di sana sini. إذا فتح الإنسان التلفاز أول ما يسمع الفتن والمشاكل. Kalau kita membuka gadget dan HP kita, yang pertama kali kita lihat adalah kerusakan. هل تسمع أخبارا تفرح في التلفاز؟ Apakah kita pernah mendengar berita di televisi? اليوم فتحت التلفاز جابوا لك خبر أنه فلان تزوج. Kalau kita membuka televisi, kita akan melihat kabar tentang pernikahan misalnya. فلان مات فلان قتل فلان. Ada yang mati, ada yang terbunuh. أخبار كلها مزعجة. Semuanya adalah kabar-kabar yang membuat kita tidak nyaman. فتن. Semuanya fitnah-fitnah. كما قال نبينا محمد. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. تعج كالأمواج. Bahwasanya di akhir zaman akan ada banyak fitnah bagaikan gelombang ombak. يحتاج الإنسان أن ينجو منها. Kita kudu selamat dari fitnah panikah. كيف سينجو منها؟ Katipun apa carana selamat? عن طريق العلماء. Yang kika dintoh lebet jelenah para ulama. العلماء الراسخون في العلم. Para ulama sesekan dalam kepangiranan. اقرب منهم. Kita kudu semak para ulama. اسمع توجيهاتهم. Kita kudu ngereng tebunah beliau-beliau. فيما يوجهونك فيه. Dalam urusan-urusan yang kita harus berurusan dengan para ulama. فإن وجهوك بفعل فافعله. Kalau mereka memberikan petunjuk, kita harus ngereng tebu. وإن وجهوك بترك فاتركه. Kalau beliau memberikan arahan untuk meninggalkan, kita harus meninggalkan. لأنهم أدرى منك. Karena mereka lebih ngerteh dalam urusan. ويحملون في صدورهم الكتاب والسنة. Dalam dadanah para ulama bada Al-Quran, bada tebunah Kanjeng Nabi Muhammad. ويعلمون توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Mereka ngerteh ponapa seteti burukenah Kanjeng Nabi Muhammad. التي وجه الأمة. Yang telah mengarahkan dak sateja umat. قد قرأوا تاريخ الأمة. Mereka ngerteh dak sateja sejarahna umat. قد قرأوا سيرة الأمة. Membaca, mereka mempelajari sejarahna umat Islam. وعلموا كيف يتم التصرف مع مثل هذه الأشياء. Dan mereka ngerteh bagaimana cara memperlakukan urusan-urusan umat. هؤلاء أهل الخبرة. Mereka lah yang paling berpengalaman. الإنسان في حياته دائما يبحث عن أهل الخبرة. Kita kudu nyare orang-orang yang berpengalaman. حتى إذا تعطلت سيارته. Bahkan kalau mobil kita rosak, يريد يصلحها يبحث عن صاحب الخبرة. kita mata pak mobil nyare tokang berpengalaman. إذا مرض يذهب إلى الطبيب صاحب الخبرة. Kalau sakit kita pergi ke dokter yang berpengalaman. في الدين. Dalam urusan agama ketika dintojukan. إلى من تذهب؟ Kepada siapa kita akan bertanya? هناك أصحاب خبرة في الدين. Ada orang-orang yang berpengalaman dalam urusan agama. وهم العلماء الراسخين. Yang kika dintoh para ulama sesekan.
فيجب أن ترجع إليهم maka kita kotuh ngereng dalam panah beliau بثقة. dengan keyakinan. تعرف معنى الثقة؟ Apa arti keyakinan? أما يكون عندك شك في العلماء، Mon kita tak bungkol dek para ulama, لأنه لو دخل الشك في قلبك على العلماء ما يمكن تتبعهم. karena mon kita ragu sakoni dek guru, kita tidak akan mungkin akan ngereng dalam panah beliau-beliau. وبيضحك عليك الشيطان. Sampai kita etipu setan. وبعض الناس يذهب يسأل العالم ويريد الجواب من العالم على مزاجه على هواه. Bada orang seentar ke kiai, tapi tak ngereng dalam panah buta bunah beliau, terro esekot kalaban pangatorona tibi. فإن جاء الجواب موافقا لهواه Kalau ternyata fatwa na kiai tak sesuai kalaban kasokan na orang panikah, قال ما شاء الله هذا عالم كبير. manabi sesuai epocih, masya Allah nikah ulama ongku. فإن كان الجواب غير مناسب له Tapi manabi jawaban nah tak sesuai kalaban karepa abek nah, قال هذا ما يعرف هذا، maka ecaleh tak tawapar wah. هذا ما عنده علم. Maka orang panika orang sebutuh. أنت تقيس الناس على كيفك. Masa kita ngokor para ulama kalaban abek tibi? تجعل هذا عالم وهذا غير عالم Masa kita semotosaki nikah kiai ongkuan nikah kiai tak ongkuan? بهواك، Apakah dengan hawa nafsu kita? لأنه ما وافقك. Karena tidak sesuai dengan karepa abek. أنت لا تريد العلم Karena kita tidak cinta ilmu, ولا تريد الشريعة، tidak ingin syariat Islam. أنت تريد واحد يتبعك Kita ingin orang yang mengikuti kita. فيشرعن لك الباطل. Maka kita ingin melakukan kebatilan. وهناك عالم واحد يشرعن الباطل. Dan ada satu orang yang alim yang melakukan kebatilan. عنده علم Punya ilmu. لكنه علم شر. Tapi ilmu yang bukan bermanfaat. اسمه إبليس. Yaitu iblis. اتبعه. Silakan ikuti iblis. إذا كنت تريد من يعطيك ما تريد هو إبليس. Kalau kamu ingin yang memberikan yang apa yang kamu inginkan, dia adalah iblis satu-satunya. أما شريعة النبي محمد ليست للعب. Sedangkan syariat Kanjeng Nabi tidak untuk dipermainkan. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Tak sempurna imana aba kecuali ketika kita mengikuti semua yang datang dari Nabi يقول Muhammad. حتى يتبعني أنا. Apakah Rasulullah mengatakan sampai mengikuti kasawakana aba? ما هو يتبع رأيه. Bukan mengikuti pendapat kita. اليوم الناس يتبعون آرائهم. Sekarang banyak orang sekarepat hibi. من أيد رأيهم هو عالم صالح. Kalau sesuai dengan pendapatnya maka akan dipuji. ومن خالف رأيهم لا هذا عالم كذاب. Kalau ada kiai yang enggak sesuai dengan karepa abana maka dikatakan dia tidak benar. أصبحوا يتكلمون عليه Dia hanya sekedar berbicara saja في مجالسهم، di dalam majlis-majlis mereka, في الإنترنت، dalam internet, في التلفزيون. di TV-TV. إيش فيه؟ Apa yang ada dalamnya لم يوافقهم على ما يريدون. tidak akan sesuai dengan keinginannya. يكيلون له الاتهام. Maka mereka mencaci para ulama. هذا تبع فلان Ini ulama yang pro ini, وهذا تبع فلان. sedangkan kiai itu pro itu. ما لكم؟ Apa kalian ini? الذي يتبعكم فقط هو العالم. Apakah kalian harus diikuti oleh para ulama? حتى لو كنتم على خطأ Meskipun kalian berada dalam kesesatan, هذا لا يكون عالم. هذا berarti dia bukan kiai yang benar. هذا يكون إنسان في شيطان في صورة إنسان. Dia adalah setan dalam bentuk manusia. العالم الصادق يحكم بشرع الله. Kiai yang benar-benar kiai menghukum dengan syariat Islam. لا يتبع أحد. Tidak mengikuti siapapun. ابتلي الإمام أحمد بن حنبل. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal diuji. وقالوا له قل بأن القرآن مخلوق. Dan diuji, apakah kamu berani mengatakan Al-Quran itu tercipta makhluk? فرفض. Imam Ahmad menolak. صادق. Dan dia benar. عذبوه. Mereka langsung menyiksanya حبسوه في بيته. dan mengurungnya dalam rumahnya. لم يتغير كلامه. Imam Ahmad tidak berubah dari pendiriannya. جاء إليه بعض أهل العلم. Ada ulama yang datang sowan kepada beliau. قال يا إمام اتبعهم لتخفف عن نفسك. Mereka menasihati, wahai Imam Ahmad, ikuti saja apa kata penguasa agar supaya mereka meringankan tahananmu. قال ماذا تقولون؟
Apa yang kalian katakan, kata beliau. زلة العالم لا تغتفر. Sesungguhnya kesalahan para ulama tidak akan dimaafkan. كيف يزل العالم وهو متعمد؟ Bagaimana mungkin seorang alim, seorang kiai sengaja berada dalam kesalahan? هذا ليس عالم، هذا Berarti dia bukan kiai yang sebenar-benarnya. هذا ما يطلبه المشاهدون. Itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para followers. يشوف الناس ايش يريدون Apa yang diinginkan oleh para followers. فيقول ما يريدونه. Oh, ikut saja apa yang diminta netizen. هذا عالم شهرة. Oh, berarti dia mencari popularitas. هذا عالم دنيا. Dia hanya mencari ketenaran. هذا يحب المدح. Dia suka kepada pujian-pujian. يخالف الله من أجل الناس. Enggak apa-apa, enggak sesuai dengan Allah, yang penting sesuai dengan netizen. الإمام ابن أحمد بن حنبل ثبت. Sedangkan Imam Ahmad dia kokoh. قال لا Dia mengatakan tidak, والله ما أقولها saya tidak akan mengatakan. ولا تكتب عني أني قلتها. Dan saya tidak akan pernah tertulis dalam sejarah هو mengatakan كلام itu. الله كلام الله. Al-Quran adalah firman Allah. حتى مات على ثباته. Dan Imam Ahmad wafat dengan keyakinan ini. قبله ابتلي الإمام الشافعي. Sebelumnya Imam Syafi'i juga diuji. والإمام الشافعي ذكي. Imam Syafi'i sangat cerdas. عنده دهاء. Beliau sangat brilian. جاء أبوه إلى عندهم. Mereka datang kepada Imam Syafi'i. يا شافعي Wahai Imam Syafi'i, ماذا تقول في القرآن؟ apa pendapatmu tentang Al-Quran? أليس مخلوق؟ Bukankah Al-Quran juga makhluk? قال اسمعوا. Dengarkan, kata Imam Syafi'i. القرآن Al-Quran والتوراة dan Taurat والإنجيل dan Injil والزبور dan kitab Zabur كل هذه الأربعة مخلوقة. satejenah adalah makhluk. قالوا بارك الله فيك. Oh, dipuji Imam Syafi'i, Masya Allah, bagus-bagus. يتبعنا هذا. Sip nih, cocok. أطلقوا صراحة. Bebaskan dia. خرج وهرب إلى مصر. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Mesir. قالوا لأحمد بن حنبل Mereka mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal. شوف شيخك يعترف. Lihatlah, Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah makhluk. قال مستحيل. Gak mungkin, kata Imam Ahmad. قالوا قالها. Betul, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. قال ماذا قال؟ Apa yang dia katakan? قالوا قال أن الإنجيل والتوراة والفرقان والزبور كل هؤلاء الأربعة مخلوقة. Bahwasanya Al-Quran dan kitab seempat panikah satejenah makhluk. قال أشار بأصابعه. Apakah dia menunjuk dengan telapak tangannya, dengan jarinya? قالوا نعم. Iya, dia mengatakan dengan jarinya 4. قال ضحك عليكم الشافعي. Imam Syafi'i telah menipu kalian. يقصد هذه الأربعة أصابعه 1 2 3 4 أصابع. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i makhluk adalah jari-jarinya 1, 2, 3, 4. Ini yang makhluk. Kalau kitabnya firman Allah, bukan makhluk. قال هذه الأربعة مخلوقة. Yang makhluk yang merupakan ciptaan Allah seempat panikah. Kerikik panikah. لكنه لم يقل أن القرآن مخلوق. Imam Syafi'i tak tahu Al-Quran makhluk Allah. العلماء لا يلعبون بالدين من أجل الناس ولا من أجل الحكام. Para ulama tidak pernah mempermainkan agama demi kepentingan pemimpin. الحكام والأمراء والوزراء والفقراء والأغنياء من الناس كلهم تبع شريعة النبي محمد. Para pemerintah, para pemimpin, orang kaya, orang miskin, satejenah kotuh sesuai kalaban syariat. فالشريعة ليس تبع أحد. Syariat tidak mengikuti siapa-siapa. وليعقل الناس هذا الأمر. Kita harus paham panikah. يخرجون من عقولهم هذا الميزان. من يقول بما نريد عالم ومن يقول بغير ما نريد ليس بعالم. لستم أنتم من تقدرون العالم. الله يعرف من الصادق من الكاذب. Tidak boleh kita mengukur kealiman seseorang. Kalau sesuai dengan kita berarti dia alim. Kalau tidak sesuai berarti tidak alim. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. هؤلاء العلماء يجب نحن أن نلتف حولهم. Justru sebaliknya kita harus mendekat kepada para ulama. أن نسمع توجيهاتهم. Kita mendengar bunah para ulama. لا أن نوجههم نحن. Bukan kita yang mengukur para ulama. نريدهم أن يقولوا ما نريد. Tak oleh kita nyekot para ulama agar supaya sesuai dengan kita. لا هذا عالم أنا أتأدب معه. Ya, ini orang alim tak patah bagus. أحترمه. Kiai ini kah saya hormati. أسمع كلامه. Saya mendengarkan terbunah. لأنه هذا يتكلم بقال الله وقال رسوله. Karena dia mengatakan qala Allah qala Rasulullah. ثم يأتي العلماء يوم القيامة لهم شفاعة.
Dan para ulama dekik nang are kiamat apa reng syafaat. يشفعون في أهل بيوتهم. Apa reng syafaat ka keluargana. ما معنى شفاعة؟ Napa artena syafaat? أن هناك أقوام استحقوا دخول النار فلا يدخلونها ببركتهم. Bada orang-orang seberhak pantas masuk neraka tapi selamat sareng Gusti Allah kalaban barokana syafaat para ulama. العلماء يشفعون في أهل بيوتهم. Para ulama apa reng syafaat ka keluargana, يشفعون في طلابهم. ka santre-santrena, يشفعون في أصحابهم. ka kanca-kanca perjuanganna, يشفعون في من يحبهم. ka para pecinta-pecintana. فالالتفاف والقرب من العلماء ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. Maka along polong arang sareng dak para ulama, insyaallah apa reng keselamatan ka kita dunia akhirat. والعلماء الراسخين الذين مضوا إلى حق سبحانه وتعالى لابد أن نمشي على طريقهم لا نخالف طريقهم. Kita kudu ngereng lalampanah para ulama-ulama seseken tak oleh melenceng dari jalurah beliau-beliau. كم عندكم علماء هنا في بلدكم هذا وفي إندونيسيا عامة؟ Sangat banyak sekali ulama-ulama di negara kita Indonesia dan di situ Bondo secara khusus. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Mereka ongkuan sekan dak Gusti Allah. أوجدوا لكم مثل هذه المجالس. Mereka satajana membawa kita kepada majelis salawat. بلغوا وعلموا وأرشدوا. Ngaji dak para masyarakat saja. حفظوا الدين. Mereka seajaga agama. اليوم عندما نأتي ونترحم عليهم هذا أقل واجب. Kalau kita mendoakan sebagus dak para beliau-beliau, ini adalah yang paling minimal dari kita. يقولون حولية الشيخ الفلاني حولية الحبيب الفلاني هؤلاء الذين خدموا الدين والناس يجب أقل القليل أن نقدم لهم مثل هذه الحوليات أن نقرأ لهم القرآن وندعو لهم. Para ulama yang berjasa kepada kita minimal sebagai balas budi kita kepada beliau, kita ngahole beliau-beliau. والآن ما شاء الله عندكم من العلماء عندكم جمعية نهضة العلماء. Masya Allah kita andik para ulama, kita andik Jam'iyah Nahdlatul Ulama. التي لها سنوات في هذا البلد. Masya Allah ampun 100 tahun lebih alatin umat Kanjeng Nabi nang Indonesia. وأسسها رجال. Masya Allah yang dibuat oleh para ulama-ulama besar. ومضوا فيها رجال. Mereka satajana banyak para ulama-ulama nang NU panikah. خدموا الشريعة وخدموا الناس. Mereka alatin agama, alatin umat. ولا زالت أندونيسيا في بركة كثير من هؤلاء الذين كانوا في هذه الجمعية نهضة العلماء. Masya Allah barakanah para kiai, para muassis Jam'iyatul Ulama terus kita rasakan sampai saat ini. أنتم اليوم تجنون ثمار هذه. Kita satajana menikmati buah dari Nahdlatul Ulama. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. Moga beliau satajana oleh pangkat setengki nang ajunan Allah, amin Allahumma amin. التفوا حول علمائكم. Nyereng kita saja sekan dak para kiai. عظموا علماءكم. Kita satajana kudu hormat dak para kiai. اسمعوا كلام علمائكم. Kita kudu ngereng tebunah beliau-beliau. إذا وجهوكم توجهوا لما قالوا. Apabila beliau-beliau mengarahkan kepada kita, kita kudu toro oca. واتركوا كلام الآخرين. Tinggalkan perkataan orang yang suka menyinyir. لا نريد بعد كلام العلماء كلام. Kita tidak ingin mendengar tebu selain tebuna para ulama. وسيأتي في آخر الزمان من يتكلم على العلماء. Tentu banyak orang yang akan mencaci para ulama, ومن يسبهم. yang akan nyinyir para ulama. هؤلاء شياطين قد تحدث عنهم النبي محمد. Mereka adalah orang-orang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. قال لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. Rasulullah pernah tebu tidak akan datang kiamat sampai ada orang-orang yang mencela orang ulama-ulama. لكن أنتم أهل أندونيسيا تعرفون ماذا فعلت نهضة العلماء. Tapi kita sebagai warga Indonesia tahu betapa besar jasa dan peran NU. أثارها في أندونيسيا كلها. Masya Allah di seluruh penjuru Indonesia. وفي جاوا خاصة. Utamanya di Pulau Jawa ini. ولها أثر كبير خصوصا في جاوا الشرقية جاوا تيمور. Utamanya di Jawa Timur besar sekali peran NU ini. جزاهم الله خير. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik buat para ulama kita. حفظهم الله. Semoga Allah menjaga yang masih hidup. الله يحفظ العلماء. Semoga Allah terus melindungi ويحفظ beliau-beliau الصلحاء. dan melindungi para aulia, orang-orang yang baik. يرزقنا معهم الأدب
Semoga kita saja bisa fokus kepada يرزقنا معهم beliau-beliau. الأدب Memperbaiki akhlak kita kepada para ulama. يرزقنا معهم الأدب. Akhlak bagus dak para ulama. الأدب زينة المؤمن. Seongkuna akhlak bagus adalah perhiasan seorang mukmin. إذا انخلع الإنسان عن الأدب فأي إيمان بقي فيه؟ Kalau kita tidak berakhlak yang baik, maka iman apa yang ada pada kita? المؤمن لا يؤذي أحد. Orang mukmin tidak menyakiti siapapun. فكيف بالعلماء؟ Bagaimana mungkin dia akan menyakiti para ulama? الجمال في المؤمن عندما يتأدب، Keindahan seorang mukmin ketika berakhlak sebagus, عندما يحب الناس. ketika cinta ada orang-orang. فكيف إذا كان يتأدب مع العلماء؟ Bagaimana kalau kita pas bagus akhlak kita, karena kita ada ulama. فإذا أساء الأدب على مؤمن من المؤمنين فقد خالف أمر الله ورسوله. Kalau kita tidak berakhlak yang baik kepada orang Islam, maka kita telah menyalahi Allah dan Rasulnya. فكيف إذا أساء الأدب على عالم، على ولي، على صالح؟ Pas beremah mun abek cangkolang dek para kiai, para ulama. الذي يغضب الله. Panika satejeunah bisa mendatang bentuna Gusti Allah. ما سمعتم الله إيش يقول؟ Tidakkah kalian mendengar Allah berfirman? قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Barang siapa yang menyakiti walina Allah, maka Allah Subhanahu wa taala saya memerangi orang yang panika. الله لم يأذن بالحرب إلا لم يؤذن بالحرب إلا اثنين. Allah tidak menyatakan perang kecuali kepada dua kelompok. آكل الربا. Yang pertama, orang selebur mabuduk PC. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Orang selebur kariba, mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. ومعادي الأولياء. Sekapa yang dua, orang senyake wali-walina Allah. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Pasera orang semerangi wali-walina Allah, maka Allah semerangi orang panika. قال العلماء Para ulama adabu, من حاربه الله لا يموت في الغالب على الإسلام. orang seperangi sareng Gusti Allah tak kira oleh husnul khotimah. من يقدر على حرب الله؟ Saya rasa bisa merangi Gusti Allah. ليس على سوء الخاتمة، يموت على غير الإسلام. Pasti orang panikah tak kira masuk, tak kira mati ngiba iman ngiba Islam. والعياذ بالله. Nauzubillah min لأن dzalik. الله يحاربه. Karena Allah saya merangi orang panikah. من يقدر على حرب الله؟ Saya rasa bisa nandingi Allah. لهذا نحفظ ألسنتنا، Ini yang kita jaga lesan kita saja. نحفظ قلوبنا، Menjaga pangkalian kita. نحب الناس Kita kotuh cinta ada orang-orang. ونحب العلماء Utamana ada para ulama. ونحب الصالحين Utamana ada orang-orang soleh. ونحب الصحابة Utamana ada para sahabat kanjeng Nabi. ونحب أهل البيت Utamana ada para keluarga nah kanjeng Nabi. ونحب كل من قال لا إله إلا الله Bahkan kita kotuh cinta ada saja umat Islam. ولا نسيء الأدب مع أحد. Tidak berakhlak yang buruk kepada siapapun. إذا كنا كذلك يحبنا الله. Menabi kita melakukan itu, maka insya Allah Allah akan mencintai بل kita. نسلم من النار Kita selamat dari api neraka. ونكون مسلمين حقا. Kita betul-betul menjadi orang Islam. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم Gusti kanjeng Nabi adabu, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. orang Islam ongguan adalah orang lain selamat dari lesan bentanangah. فإن كنت تتكلم على أحد بلسانك فأشيء إسلام من عندك. Maka kalau kita nyinyir orang, mencela orang, maka ini Islam yang tidak sempurna. أو تكتب في الإنترنت أو في غيره إساءة على أحد مسلم، أي إسلام معك؟ Atau kita ketika menyakiti orang lain meskipun di internet, itu juga tidak baik. لا يجوز لك ذلك. Tidak boleh melakukan itu. احفظ لسانك، Jagalah lisanmu, احفظ يديك، jagalah jari-jarimu, احفظ عينيك، jagalah matamu, احفظ قلبك، jagalah hatimu, أحب الناس، cintailah masyarakat, انشر المحبة. sebarkanlah kecintaan. الله يجعلنا صادقين. Semoga kita setuju tadi الله orang-orang يرزقنا yang الأدب seutuhan. الظاهر والباطن. Moga-moga ibaratnya akhlak sebagus الله zahir batin. يجعلنا عنده محبوبين. Moga-moga kita cintai Allah Subhanahu wa taala. يا رب سلمنا من أذية Ya المسلمين. Allah, selamat aki abak dari nyake orang يا lain. رب سلمنا من أذية العلماء. Ya Allah, selamat aki dari menyake يا para رب ulama. اجعلنا محبين للعلماء والأولياء. Ketiaki abak orang seesto dak para يا ulama رب dak para اجعلنا aulia. صالحين مصلحين. Ketiaki abak orang soleh, orang sema bagus. يا رب احفظنا من كل شر.
Ya Allah jaga aki dari sateja kecubaan. بارك يا ربي في المجلس Ya والحاضرين. Allah berikan barakah kepada majlis syabab. واجزي اللهم خيرا كل من سعى في إقامة هذا المجلس. Moga-moga sateja saya berperan dalam bedana majlis semangken paringi belesan selangkong saya sareng Gusti واجعل Allah. ثواب الجميع الجنة. Moga-moga sateja nah masuk surga na Allah. يا الله Ya Allah. نسألك للحاضرين Moga-moga sateja saya hadir. كل من حضر في المجلس Sateja saya hadir majlis panikah. لا ينصرف من المجلس إلا وقد غفرت ذنوبه. Tidak keluar dari majlis ini kecuali engkau ampuni dosa kita sateja ya Allah. كلهم يا رب ينصرفون بلا ذنوب. Kita sateja abeli kecompok masing-masing tanpa dosa. واقضي حاجاتهم أجمعين. Sateja hajat kita ya Allah. وبلغنا المنى يا رب العالمين. Moga-moga sateja tercapai ya Allah. وأصلح أهلنا وأولادنا. Perbaiki keluarga dan anak-anak kami ya Allah. واحفظ أندونيسيا وأهلها. Jagalah Indonesia dan masyarakat Indonesia. واحفظ بلدان المسلمين أجمعين. Jagalah seluruh negara Islam ya من كل Allah. شر آمين. Dari segala keburukan ya Allah. والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin.